Naimbag na bigat mo ma'am shock ni Jenny Austriag basbasa di jay ISPSC main campus. Adtoy atangal daw ma'am tapno ag health teaching kanyam ti about prenatal check-up, nutrition during pregnancy, immunization during pregnancy, birth spacing, coaching during delivery, and court care. Tiyo mo na ma'am nga i-discuss ko kanyam ko prenatal check-up. Panagpa-check up iti inabayat ti panagsipog tapno matalget ti salon at yu kini baby. Mga bang kamat lapat pa-check up mo? Ganyan. Katno ka nga mapapan mo? Kada mauti nga bulan ti Manong bulan natin sa mo? 5 months na. Di sa marunong i-discuss ko ma'am ka nutrition during pregnancy. Agtali na ed nga nasaya at iti kanen ti ina tapno tultuloy ti nasaya at apan nag-develop ti ubing. Dati ma'am ko dali di mangan ka ti nasusustansya nga makan ken uminom ka ti gusto nga mano nga glass ti danom. Maninom ka mo lang ma'am ti gusto nga panagpa ti danom. Mura pa'y gatad. Nasaya at ma'am, mangan kayo mo lang ti gulgulay ken prutas. When So maro na ma'am kat immunization during pregnancy. Agpabakuna iti inabay at ti panagsikog tapno maprotektaran ti bagina ken ti ubing manipod kadagiti sakit. Mga pangkama nagpabakuna ma'am. when So maro na ma'am ka birth spacing 3 to 5 years. Panagidan wenno panagpatnap ti agana kadagiti ubing, kadagiti tallo, aging galim atawen tapno makarecover ti bagi ken mangted ti nasaya at apanagdakkel. Dato'y ma'am kat no kaya mo nga agsikog to dapat mapalabas pa iti talo wenno 5 nga tawen tapno makarecover di bagim ken mapadakkel mo nga nasaya dagiti anak mo. So maro na ma'am coaching during delivery. Panangisuro ken panagtulnog kadagiti midwife when healthcare worker dagiti aramid ken ayat nga aramidan iti ina iti panag-anak. At ma'am ko di tumulong dagiti midwife wenno healthcare. Ken last ma'am ket cord care. Panangagas wenno panag-alaga iti pusek iti ubing kalpasan iti panag-anak tapno saan nga ma-infection. Dati ket ma'am ka na importante ti ubing kasi dadi pusag da ma'am. Dapat ko namayat nasaya at mo nga dalusan di pusag da tapno han nga ma-infection. okay. Thank you ma'am.